So as soon as you start meditating, you realize, oh my God, this is not gonna happen to me. Meditation, I heard that when you start meditating, magically, like there's no thoughts and you'll be peaceful and all these things. You have this kind of wrong idea about how meditation is because that's what people talk about and that's how the image presents in the media and so on, right, Stefan? That's what you thought, right? Like when you meditate, magically all your thoughts will disappear. You'll be like perfectly meditating. That's what the mass media want you to think, right? Yes, that's correct. So what I heard was think nothing, do nothing, and it sounded so It sublime sounds and so easy. easy. Yeah. Yeah. So that's kind of meditation teachers that they don't know how meditation will go. They haven't meditated enough. So my idea to introduce to you. Oh, sorry, you need to translate, right, Shenshu? Yes, when you are really... Ok, la venerable dice que eso, que mucha gente piensa que la meditación es eso, simplemente sentarse y estar en paz y que cuando se sienten van a poder dejar de pensar y van a estar en paz y que eso es de lo que se trata. Sin embargo, después pues se dan cuenta de que, vaya, esto no me va a pasar a mí. Resulta que cuando se sientan a meditar, empiezan a tener pensamientos y ven que no hay manera de librarse de ellos. Entonces, esto viene de la idea errónea de que sentarse a meditar es simplemente sentarse y que ya de forma natural uno ya no va a pensar en nada. Que esto es lo que tratan de enseñar muchos profesores de meditación, que es la meditación. Y le ha preguntado a Estefan si él también pensaba esto y sí, Estefan ha dicho que sí, que eso es lo que más o menos a él siempre le habían enseñado que era la meditación, que simplemente que sentarse ahí, no hacer nada y no pensar en nada y que eso iba a ser así. Thank you. Yeah, but you can't as soon as you meditate, oh my God, I have so much thoughts. That's what Mauricio said. I have so much for thoughts. My meditation is going something wrong. That's what people say at the beginning. Correct? I heard this so many times. Oh, my teacher, did I do something wrong? I'm sitting there and I have so many thoughts like crazy. My meditation must be wrong because I have so much thoughts while I'm sitting. Yes? Did that did that happen to anyone? Me. Yes? Entonces, sí, la venerable dice que precisamente que eso es lo que pasa, que uno se sienta a meditar y que de repente se da cuenta de que no hay manera de librarse de los pensamientos y que piensa que está haciendo algo mal, dice algo está mal con mi meditación, yo me siento y no dejo de tener pensamientos, como decía Mauricio antes. Dice, pues eso es lo que me pasaba a mí también. ¿Qué pensáis? Yes. Yo So in pienso, meditation, yes, go ahead, Annalise. Sí, sí, yo Ángeles. pienso que dejar cuando estamos meditando, dejar la mente en blanco es imposible, porque a lo largo del día tenemos, a ver, pasan muchos pensamientos, nos surgen, y entonces yo creo que dejar la mente en blanco no es imposible, por eso, por la cantidad de pensamientos que en un segundo pueden surgir, entonces a lo largo del día generamos, y yo pienso que no. Eso, pienso Ángeles que no, que es comments imposible. No. Sí, comments perdón. that she thinks that it's not possible to empty your mind when you are meditating because during the day we have so many thoughts and in a second we have so many thoughts in our heads during the whole day, and she thinks that it's not possible to empty the mind when we are meditating. Right. Our ultimate goal is to empty all our mind. That is true. We want to be able to empty all our minds eventually in the future. But we have steps, right? That's what we are talking about today. Because meditation, people talk about outside. They talk about you sit there and empty all your thoughts. I have no thoughts in meditation. That is correct, but they don't know actually what's going to happen in the process of meditation. That's not going to happen over the night because, like Annalise said, we have so much thoughts before normally, right? Dice que en realidad el objetivo de sentarse a meditar sí que es vaciar nuestra mente, ese es nuestro objetivo final, pero que es algo que Uh-huh. no va a pasar inmediatamente
y que la gente que enseña eso, pues en realidad no sabe que este proceso no es algo que va a ocurrir así de buenas a primeras, sino que la meditación es un proceso que sí, que tenemos etapas y no conocen las etapas de ese proceso. Muy bien, So, gracias. yes. Sí, ya tengo otras dudas. So, right. Gracias. So the first step we have to go through in meditation, all kinds of meditation, not just our time meditation, or any form of meditation you start, you're gonna start having a lot of, you're gonna start seeing a lot of errant thoughts. This is the first step of meditation. This is gonna happen to all kinds of meditators. So what's gonna happen is you will start reducing your errant thoughts. This is the first step. This already happened to you, right? Mauricio just started, so he's still going through this process. But like Elizabeth said, she's able to focus much better than before. And Menno said he's going through a lot of things. He's much better in focusing. And I'm pretty sure Jessine and Annalise and Stefan, all of you had gone through this process. So the first step of meditation is you're gonna start seeing you have reduced errant thoughts. Eh, Bien, la venerable explica que es el problema con el que nos enfrentamos todos cuando empezamos a meditar. Tenemos un montón de pensamientos errantes, divagaciones, y de lo que se trata al principio es simplemente de reducir el número de esos pensamientos errantes. Y ya los que tenéis algún tipo de experiencia y lleváis ya un tiempo meditando, pues ya nos habéis comentado que habéis visto que después de un tiempo seguís teniendo pensamientos errantes, pero que tenéis menos pensamientos errantes. Okay. So the first step is for you, Mauricio, your question originally, right? We have to sit longer and longer. So naturally your practice of meditation with your body, because you're sitting and do nothing, your errant thoughts will naturally drop off. Okay. Just like Annalise Entonces, said, yeah. sí, sí. El primer paso, como preguntabas, Mauricio, es sentarse más y más tiempo. Y al estar sentado más tiempo, vas a observar cómo de forma natural el número de pensamientos errantes disminuye. So the beginners always tell me, I never knew. I never knew I have so many thoughts. Muchos principiantes me dicen, yo no sabía que tenía tantos pensamientos errantes, no me daba cuenta. Is it true? It happened to all of you, right? At the beginning, when you start meditating, oh my God, I have so many thoughts I never knew before. Os ha Correct? pasado a todos, ¿verdad? Al empezar, resulta que no sabía que tenía tantos pensamientos errantes, tantas divagaciones. ¿Os ha ocurrido a todos? Anybody La got verdad que shocked that you have so many thoughts? ¿Alguien puede confirmarlo? It happened to a lot of people. Yes. sí. Yeah, Sí. even Evelio Sí, had gone through this. Elizabeth went through this. Yes. ajá. A mí me ocurría que no sabía que pensaba tanto. Pensé que cuando yo estaba callada, mi mente estaba callada, no era consciente de todo lo que mi mente pensaba, todo estaba en silencio. Elizabeth confirms that she was not aware. She thought first that when she was silent, her mind would be calm, but she didn't realize that really when she was silent and she had so many thoughts. She didn't realize it before. También a mí So our me ha first step, pasado. yes. Sí, perdona, Mauricio. También me ha pasado que en el proceso de la meditación, de repente ya estaba pensando en otra cosa y es volver a regresar a la meditación y esos pensamientos sí los haciendo más pequeños hasta llegar al enfoque completo de la meditación. Creo yo he avanzado en esa parte porque también me distraía mucho y actualmente ya y trato de reducir mis pensamientos para enfocarme más en la meditación.
And Mauricio says the same, that he at the beginning he had a lot of thoughts, errant thoughts during meditation, and he is trying to focus every time more, and is what he is doing. Yeah, he's doing a good job. Focus on your belly button and recite the Buddha's name naturally. Naturally, it will get better. Sí, estás haciendo un buen trabajo. Sí, siéntate más tiempo y sigue enfocándote en el ombligo. Lo estás haciendo bien. Because we instructed you to continue to sit and just focus on your belly button, naturally because at the beginning when you first meditated, before you meditated ever, you always just follow your thoughts and you're like you're in the cloud of all kinds of thoughts. Your mind is so complicated, right? You have so many thoughts. So the first step for you, naturally what's going to happen when you meditate, no matter what kind of meditation you do, you're going to start seeing you have a lot of errant thoughts. We all agreed on that, right? So we've been doing this already. Bien, simplemente insiste la venerable en que lo primero que nos pasa es que nos damos cuenta de que cuando nos sentamos a meditar tenemos un montón de pensamientos errantes y que estamos con la cabeza divagando todo el rato, y que precisamente por eso es la instrucción que os damos de sentaros cada vez más tiempo y concentraros en vuestro ombligo. It will naturally develop you kind of insights about yourself because before you didn't even know you have so many thoughts. The first step is you're gonna naturally, if you continue to meditate every day, your errant thoughts will decrease. Dice que lo que vais a hacer en este proceso, lo primero que vais a hacer es ganar conocimiento sobre vosotros mismos, porque vais a daros cuenta de que tenéis un montón de pensamientos, y lo siguiente es que vais a daros cuenta también de que si continuáis meditando todos los días de forma consistente, os vais a dar cuenta de que el número de pensamientos que tenéis va disminuyendo. And another thing, what's going to happen to you naturally is that, oh, those thoughts are not good for me. You would recognize some kind of thoughts that is not good for you. Y lo segundo de lo que os vais a dar cuenta es de que, tener tantos pensamientos falsos no es algo bueno para mí. Yes, some negative thoughts, oh, I don't like him, he's so bad. Or why do they do that to me? Or oh, I feel so bad. Those kind of negative thoughts you are gonna recognize first. After Y after you are gonna reduce some kind of errant thoughts when your head is a little bit clearer than before because of all this kind of meditation practice you're doing every day. Mauricio, this is gonna happen to you in the future, near future. You're gonna start naturally recognize some kind of negative thoughts that continually happen to you. bien, entonces, cuando el número general de pensamientos empiece a disminuir, de repente os vais a empezar a dar cuenta de que lo que os viene a la cabeza son una serie de pensamientos negativos, y que eso es lo que le dice Mauricio, eso es lo siguiente que te va a pasar. Cuando veas que tienes menos pensamientos, vas a darte cuenta de que empiezan a venirte de vez en cuando pensamientos negativos, de Before cosas you que te molestan. before, Sí, ok. before you meditated, you didn't know. You have so many thoughts, so you don't know what's good thoughts and bad thoughts. You just have so much thoughts. So instead of saying, okay, you drop all your thoughts, meditate, boom, you have no thought. It's not like that. You first have to meditate, and then you are gonna reduce your errant thoughts, and naturally you are gonna see yourself having a lot of negative thoughts. And what is bothering you the most? What is stopping you the most from what you wanna do? It will happen naturally when you meditate because you're going to see some kind of pattern you have in your mind. Eso es algo que os va a pasar de forma natural. Al principio tenéis un montón de pensamientos errantes y divagaciones y de todo tipo, y en el momento en que empiezan a reducirse el número de esos pensamientos errantes, de repente vais a empezar a notar un tipo de patrón de que os vienen a la cabeza
algún tipo de pensamientos negativos de cosas que os molestan y vais a ver que empieza a aparecer ese patrón de cosas que os vienen a la cabeza y que suelen ser las cosas que más os molestan. Okay. So you're gonna sing a lot of those in your cabeza here. So much things, so much garbage. Entonces vais a daros cuenta de toda esa basura que tenéis en la cabeza, de esos pensamientos negativos que os vienen. And normally what people do, when you have so much thoughts, let's go to have some cerveza, let's have some beer, let's go. I cannot take it Y lo, anymore. And then you go out and have fun, right? That's what you do normally. You don't meditate. Yes? y lo Or normal que wine. hace la gente cuando le vienen ese tipo de pensamientos negativos a la cabeza es decir, hoy vamos a dejar esto, vámonos a pasárnoslo bien y a beber cerveza por ahí. Yes. And you ¿Sí? think it's gonna fix your problem, but it won't. Because after you drink, you have more thoughts, different kind of Y thoughts. pensáis que eso va a resolver vuestros problemas, pero eso no resuelve vuestros problemas, porque lo que ocurre es que empezáis a tener todavía más pensamientos. Okay. Well, if you meditate, you're gonna reduce some kind of errant thoughts, and you're gonna naturally learn what kind of bad thoughts you have. It will happen to you naturally. Pero si meditáis, vais a dar cuenta de que los pensamientos divagantes disminuyen y que simplemente van a empezar a aparecer ese otro tipo de pensamientos si os vais a dar cuenta de ello de forma natural. And the examples of your bad thoughts, easy examples are like angry thoughts, depressive thoughts, anxious thoughts, worries, all these kinds of negative thoughts. You're gonna recognize that first, because they are very strong. Y el tipo de pensamientos negativos que os vais a encontrar son pensamientos de enfado, de depresión y de preocupación, por ejemplo. Esos son los tipos de pensamientos negativos que os van a empezar a aparecer. But if your meditation posture is so comfortable, it will happen. It will happen. It will take a long time to recognize because you're too comfortable. It will take too long. Pero si vuestra postura de meditación es muy cómoda, os va a llevar mucho tiempo daros cuenta de esto, porque estáis demasiado cómodos. Do you guys agree? Because your meditation, if you seek good comfortable posture, it will not happen that fast because you're so happy already. You're gonna be, oh, Y, meditation is so perfect. I'm feeling so good. It's not gonna happen. But because we make it difficult for you, naturally you're gonna recognize those negative thoughts a lot easier. y si os sentáis en una postura cómoda durante la meditación, esto no va a pasar, no os vais a dar cuenta de eso, porque estáis ahí sentados tan cómodamente, tan felices, y simplemente va a llevar mucho tiempo antes de que os deis cuenta de esto. Pero como os hacemos sentaros en una postura incómoda, entonces este proceso de darse cuenta de que tenéis pensamientos negativos va a ocurrir mucho antes, mucho más rápido. Yes, yes. It's already starting to happen to you. So the next step we are gonna teach you is what's called proper thoughts. Bien, eso ya os está empezando a pasar. Y el siguiente paso que vamos a enseñaros a vosotros es qué es lo que son los pensamientos adecuados. Okay, so what is proper thought? Anybody knows? Does anybody know what proper thought mean? ¿Qué son pensamientos adecuados o correctos? ¿Alguien sabe lo que son pensamientos adecuados o correctos? Anybody have any idea? No? So Elizabeth, we, Elizabeth, estás silenciada.